जय जगन्नाथ। आज आम आलोचना करिबा मंगली ओइला उषा कवितार संक्षिप्त उत्तरमूलक जहाँकि तुम मानक परीक्षा आसब बहुत उपयोगी अच्छे और परीक्षा आसबार संभावना रही। देख प्रथम क्वेश्चन टी अच्छी उषा को शुभ्र सौरभ रसिके बोली सीता कहीं प्रथम मु बुझे शुभ्र सौरभ रसिकर अर्थ कौन देख कहीं से शुभ्र सौरभ बोली कही सीता माता उषा को तिमिर को विनाश करी शुभ्र ज्योतिर विकास घटई उषा को शुभ्र सौरभ रसिके बोली कुहा जाइए। से शांतिराव प्रतीक मध्य विश्वास जन्मई थांती जितेबले आसी थांते उषा देवी ना नहीं तेणु करिकी कहागला शुभ्र सौरभ रसिके। ताले 2 नंबर प्रश्नटी कौन अच्छी 2 नंबर प्रश्नटी अच्छी तमसा नदी सीता को किपरि स्वागत जनईथिले किभली भाव तमसा नदी सीता को स्वागत जनईथिले। शॉर्टकट क्वेश्चन आंसर होची तरंग रूपक हस्तरे स्नेहालिंगन पूर्वक तमसा नदी सीता को स्वागत जनईथिले नले तटरे पुष्प छिंचिथिले पुष्प बिछे रखिथिले जल को सुबासित नीर करथिले एवं प्रभाती तारा को मंगल दीप भाव सजई रखिथिले एभली भाव स्वागत करथिले। किंतु आमे उत्तर जदि 2 मार्किया हिसाब से देबा कि 1 मार्किया हिसाब से देबा ताले देख तरंग रूपक हस्तरे स्नेहालिंगन पूर्वक तमसा नदी सीता को स्वागत जनईथिले। ताले 3 नंबर प्रश्नटी देखिबा सीता हृदय शोक जर्जरित हेबार कारण कौन देख पवित्र उषा काल रे पद्म उपरे पड़िथिबा काकर बिंदुरे सूर्य प्रतिबिंबित हेबा परी सीतांक मन मुकुर रे वीराधिवीर बर रामचंद्रंकर रूप आभासित होई उठुथिबारु सीतांक हृदय शोक जर्जरित होइथिला। ताहले 4 नंबर प्रश्नटी कौन अच्छी देख मैत्य भुवन को उषा आसबार कारण कौन मैत्य भुवन को उषा आसबार कारण हेउची राम परित्यक्ता ओ वाल्मीकि आश्रम आश्रिता सीतांक दुख राशि को उपशम करिबा निमंते। 5 नंबर प्रश्नटी अच्छी सीतांक हृदय रे प्रतिबिंबित वीर राममूर्ति को कवि कहापरी बोली कहिसंते देख सीतांक हृदय रे प्रतिबिंबित वीर राममूर्ति को कवि उषा काल रे पद्म उपरे पड़िथिबा काकर बिंदुरे सूर्यंकर प्रतिबिंब परी बोली कहिसंते। 6 नंबर प्रश्नटी अच्छी उषा उपहार स्वरूप कौन आनिछंते उषा उपहार स्वरूप निरीह रूपक मुक्ता निहार रूपक मुक्ता आनिछंते कौन निहार कहले कौन शिशिर बा काकर निहार कहले शिशिर बा काकर। ताहले 7 नंबर प्रश्नटी कौन दर्शन दियो सती राति पाहिला ए कथाटी किए काहको कहिसंती दर्शन दियो सती राति पाहिला ए कथाटी उषा माता सीता को कहिसंती है ना नहीं उषा माता सीता को कहिथिले। 8 नंबर प्रश्नटी होची वाल्मीकि आश्रम रु उषा काहेकि आगमन करथिले बोली वर्णित होईछि कौन पाए कहीं ना वाल्मीकि आश्रम रु उषा सती सीता को दर्शन करने सहित तांकर दुख उपशम करने निमंत आगमन करथिले बोली वर्णित होईछि। 9 नंबर प्रश्नटी कौन 9 नंबर प्रश्नटी होछि उषांक कर बोली कवि काहाकू कल्पना करिसंते उषांकर कर कमल पत्र मानंकु कल्पना करथिले है ना नहीं। ताहले 10 नंबर प्रश्नटी कौन उषा केउ स्थान रही सीता को डाकिले उषा देवी सतींक बासबाहार प्रांगण रे रही सीता को डाके 11 नंबर प्रश्नटी कौन कलकंठ कंठरे किए कहिला कलकंठ कंठरे उषा देवी कहिथिले किए कहिथिले
ଉଷା ଉଠ ସତୀ ରାତି ପାହିଲା ବୋଲିକି କଳକଣ୍ଟକ ସ୍ୱରରେ ଉଷା ଦେବୀ ଡାକିଥିଲେ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ। 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ? ଉଷା କି ପ୍ରକାର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି? ଉଷା ଅରୁଣ ରୂପକ କଷାୟ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ? କବି ଉଷାକୁ କେଉଁ ରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? କବି ଉଷାଙ୍କୁ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଏବେ ଦେଖିବା। ସୀତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଉଷା କି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନ କରାଇଥିଲେ? ସୀତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଉଷା ସମୀର ଦ୍ୱାରା ସଙ୍ଗୀତ ଗାୟନ, ଭ୍ରମର ଦ୍ୱାରା ବୀଣା ବାଦନ, ସ୍ୱରବିଦ୍ ଦ୍ୱାରା ନୃତ୍ୟ ପରିବେଶ, କୁମ୍ଭାଟୁଆ ଦ୍ୱାରା ସ୍ତବ ଗାୟନ ଓ କଜଳପାତି ଦ୍ୱାରା ଭାଟକର୍ମ ସମ୍ପାଦନ ଆଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା। 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିରେ ଉଷା ସୀତାଙ୍କୁ ସତୀ ରାଜ୍ୟମଣୀ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କଲେ କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ସୀତା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସତୀ ରୂପେ ନିଜର ପରାକାଷ୍ଠା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବାରୁ ଏବଂ ନିର୍ବାସିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଣୀ ରୂପେ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦାର ଅଧିକାରିଣୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଉଷା ସତୀଙ୍କୁ ସତୀ ରାଜ୍ୟରାଣୀ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ 16 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି? ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ବୀଣା ଝଙ୍କାର ସହିତ କାହାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମ ପରିବେଶରେ ମୁନିମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ବେଦଧ୍ୱନିକୁ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ବୀଣା ଝଙ୍କାର ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅନୁକମ୍ପା କିଏ? ଅନୁକମ୍ପା ହେଉଛନ୍ତି ବାଲ୍ମୀକି ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମର ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ। 18 ନମ୍ବର କ'ଣ? 18 ନମ୍ବର ସୀତା ଉଷାଙ୍କ ପଦବନ୍ଦନା କରି କ'ଣ କହିଲେ? ସୀତା ଉଷାଙ୍କ ପଦବନ୍ଦନା କରି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରିବା ନିମିତ୍ତ କହିଥିଲେ। ଏବଂ 19 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ। ତମସାକୁ ଆଶ୍ରମଧାତ୍ରୀ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି? କାହିଁକି ତମସାକୁ ଆଶ୍ରମଧାତ୍ରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ବାଲ୍ମୀକି ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ନିକଟରେ ତମସା ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବାରୁ ଏବଂ ସେ ଆଶ୍ରମବାସୀଙ୍କ ହିତ ସାଧିକା ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରମଧାତ୍ରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏଥିରେ 19ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ଅଛି। ସମସ୍ତେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପଢ଼ିଥିବ ଏବଂ ଦେଖିଥିବ, ଯାହାକି ତୁମମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାରେ ବହୁତ ଉପଯୋଗରେ ଆସିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।